Next, para sa kasosyalan ng lahat. Ay, maganda to. Mga mami. This one, turtle. Slightly turtleneck. Garter yung ibabaw, mga mami. Garter din ang bewang. Long sleeves, girl. Hilahin mo. Magbutones ka, tas hilahin mo. Small med, good blue flower. 100 pesos. Small med, blue flower, 100 pesos. Next, mga mami, color green naman siya. Okay, let's do the green version. It's also a polo dress, office attire, church attire, pwede po. We have pocket both sides. May waist to, mga mami, button down po. And color green. 28 to 30, verde, 100 pesos. 28 to 30, verde, 100 pesos. Blue flower, Ma'am Ann. Gole, yours na, Ma'am Ann. $28 to $30, verde. 100 pesos. Ma'am Dijem, yours na po. Last one, mga madam. Balik na lang tayo ulit. Okay. This one, color brown. Khaki, brown. And khaki. Okay, gumagana ang butones nito, mga mami. Short sleeves lang, may garter. Malaki entrada ng kilikili, mga mami, may pabulsa ka. Ayan siya. May pabulsa. Kumare. 36XL. 34, 36XL, code brown. 100 pesos. 34, 36XL, brown 100. Last one, mga mami. This one, very Zara. Okay, mahaba to ha, para kayo bumili sa Zara. This one is blue and cream. Adjustable strap, mga mami. May bewang siya, pero sa likod po. May bewang, pero sa likod. Size large, 30-32. Code large. Code large. 100 pesos. Brown. Ma'am Arlene S. Yours na po. Okay. Balik tayo, mga mami. Magpa-blouse muna ako. Ay, flex ko na yung sa mannequin muna, mga mami. Ma'am Disham, yours na po. Ito, mga mami, terno to in pastel blue. Pastel blue. Adjustable yung gilid niya. There. Parang isuot ko nung una. This one is super stretchy. Super banat. Super stretchy. Okay, small to semi-large to, mga mami. This is also pastel blue, pero lighter siya kaysa dun sa top niya. Okay, for the love of terno. Small to semi-large. Good square, 100 pesos. Square, 100 pesos. Ma'am Rose, kita ka pa po. Ma'am SP, yours na, Ma'am SP. Super banat yan, mga mami, 1 million. Ito, maganda yung next, mga mami. This one is nice. Okay, pull over yung ibabaw nito. Cotton stretch din siya. Okay, long sleeves pull over. Hilahin nyo, mga mami. Super stretchy din siya. Ang palda nito, mga mami, Zara levels. The skirt is giving Zara levels. Meron tong pocket both sides. Ganon din ang size niya
isa-isa. Okay, mas maganda to, mas social. Pwede to pang formal attire,ment mga mami, magsistiletto ka. Code social, 100 pesos. Small to semi-large to mga mami, kahit large papasok dyan. Social, 100 pesos. Ito kasi pwede pang formal to. Ma'am Churita, Jennings, yours na po. Masosyal to. Yung kasi casual dress lang yun, mga mami. Tayo mag-blouse, mga madam. Blouse. Nang kahapon. Okay, mga mami. This one, mas malambot pa to sa balat natin. White and black stripes, mga madam. Malaki entrada ng kilikili, oh. Tsaka sobrang lambot. Pa-Cleopatra yan sa likod. Huwag kayong palaka. Size large to, mga mami. Size large. Good malamig. 100 pesos. Super lamig niya. Ganyan siya. Size large, malamig. Kung small med kayo, kaya nyo pa rin yan, mga mami. Ma'am Queen, yours na po. Alamig. Malamig siya. Next, mga mami. This one, medium semi-large. Puff yung sleeves niya, super puff. May garter. Okay, medium lang. Medium. Code polka. Code polka. Medium size, mga mami. Sleeves is super puff. Kung small kayo, pwede hanggang medium size. Polka, 100 pesos. Mama Dad, yours na po. Mga mami, eto. Kanina, si Ann Curtis sa Showtime, naka-polo. Okay, oversized na polo. Pero may inner siya. Madami akong polo, mga mami. Here's the first one. This one is linen. Linen na polo. Ang ganda mo, te. Okay, very uso pa naman yan ngayon. Mga mami, may mga patch-patch. This one is linen. Mga madam. Okay, size na to, large po. Pero kung small med kayo, pwede. Wag ko nang buksan. Ang ganda mo, girl. Okay, ayan. Pwede itong pang-cover lang kung ayaw nyo naman mag-polo. Hinihila to. Hilahin nyo. Okay? 100 pesos, good. Showtime. Showtime, 100. Bagay yan sa short, sa maong. Bagay yan, mga mana. O, kahit mag-trouser ka ba, bagay yan. Code is Showtime, 100 pesos. Small, medium, large. It's Showtime. Ganon. Hanapin nyo, naka-checkered siya na rin. Si Ann Curtis kanina. Ma'am Cecile, Showtime. Yours na.